जय जगन्नाथ प्रभु थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल तरफ सब पिला वेलकम। मु आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे और निज निज प्रस्तुति ठीक हिसाब से चली रखिथे। आपण मैंने बहुत किंबा अल्प बेसी किसी आपण मैंने जानी सुभद्रा योजना नहीं कि आपण मानकर प्रत्येक महिला बा माँ माने प्रति माने 5,000 टंका लेखाएं पाउचंती एवं आगामी दिन में नुआ वर्ष पाइबापी जाउचंती किंतु आपण मानक पई उभय मेल एवं फीमेल पई सुभद्रा योजना रे आपनको नियुक्ति प्रक्रिया हवा पई जाउची। एथिरे आपनको निज अंचल ही जॉबटी पाई परिए। सबु अंगनवाड़ी रे ही आपण माने भर्ती हेबे। आपण मानको डिटेल्स भाबरे जणबी आपन अंचल केते वैकेंसी अछि एवं आपण माने केमिति अप्लाई करिवे समस्त डिटेल्स एई वीडियो माध्यम संपूर्ण तथ्य दबा पई मु जाउची। जदि प्रथम थर पई आम थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल देखुचंती तेबे सब्सक्राइब करि रखिए एवं ता पाखे दिबा ऑल बेल आइकन टी दबि रखिए कारण आमे अपलोड करता समस्त जॉब रिलेटेड वीडियो गुडी को आपण माने सर्वप्रथम देखिया पई पाइबे एवं फ्रेंड सर्कल शेयर करिया पई भूलंतु नाही कारण आपनको सांग साथी मध्य एमिति नुआ नुआ जॉब रिलेटेड वीडियो गुडी को देखिया पई पाइबे। आसंतु डिटेल्स पर आलोचना करिया कोन सब रहुची एटा तार रहुची नोटिफिकेशन टी रहुची एथिरे आपण माने वैकेंसी रहुची एई वैकेंसी जे रहुची ता सब मध्य मु आपण मानकू देखि देबी डिटेल्स पर आगे आसंतु देखियो यार एज टाइटेरिया कोन रहुची सिलेक्शन प्रोसेस कोन रहुची समस्त डिटेल्स पर आमे आलोचना करिबा। रिक्वायरमेंट बोर्ड रहिबो आपनको ओडिसा माने सुभद्रा योजना तरफ रहिबो वैकेंसी रहउची आपनकर 1000 वैकेंसी आपण माने देखिया पई पाइबे एवं क्वालिफिकेशन कहबा गले क्वालिफिकेशन आपनको +2 बेसिस रे आपण माने पाई पारुचंती एवं एथिरे आपण मानकर जे रहउची आपनको सीडब्ल्यू डिपार्टमेंट तरफ रहउची एवं जूनियर असिस्टेंट एवं एई सब जे रहउची एथिरे आपण माने पाई परिबे अर्थात असिस्टेंट हिसाब रे आपण माने काम करि परिबे एवं जॉब टी आपनको ऑल ओडिसा बेसिस रे ही रहइबो एवं माने प्लेसमेंट टी ओडिसा रे ही रहइबो ओ कॉन्ट्रैक्चुअल हिसाब रे ही रहइबो काहे कि ना देखंतु सुभद्रा योजनाटा आपनको जे कोनोसे सरकार आछंती से 5 वर्ष पाही दबा पाई जाउचंती तेनु आपनको जे जॉब टी आपनको कॉन्ट्रैक्चुअल हिसाब रे ही रहइबो काहे कि ना अन्य एई गवर्नमेंट परे अन्य एक गवर्नमेंट आसले से सुभद्रा योजना दबो कि न दबो ता पर निर्भर करे तेनु एई जे जॉब रिक्वायरमेंट रे आसी एटा होची कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे आसी तेणु आपण माने 5 वर्ष पई रहिबे हुए तो आगामी दिन रे जति अन्य कोनोसी सरकार आसे बा सेही सरकार आसे तेबे से जति रखिला तेबे आपण मानको जॉब टी मध्य रहि पारे तेबो कैटेगरी जॉब गवर्नमेंट जॉब तरफ ही रहइबो एवं आपण मानको बोथ मेल एवं फीमेल तरफ ही रहइबो एवं लास्ट डेट केबे रहउची लास्ट डेट मध्य आपण मानको आसी नाही डिटेल्स पर आपण मानको जणी देबी यार लास्ट डेट केबे रहउची एवं एथिरे देखंतु आपण मानको क्वालिफिकेशन कहबा गले क्वालिफिकेशन आपण मानको 12th पास रहउची एवं आपनकर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जति रहउची कोनोसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अछि ता मध्ये आपण माने दबा पई भूलियो नाही काहे कि ना जेहेतु एथरे आपनकर रिटन एग्जाम नाही केवल आपनकर इंटरव्यू माध्यम रे जॉब टी पाई पारुचंती निज अंचल रे तेनु आपनकर जेते आपनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देबे सेते आपण मानक पई भलो काहे कि ना प्रत्येक डिपार्टमेंट रे एक्सपीरियंस पर्सन को ही देखा जायता है आगे माने मनोनीत करा जायता है काहे कि ना से माने आगुर काम जानि थांती सेति पई ताको आगे दिया जायता है जदि नुवा पिलाटी को दिया जिवो तार काम को ताको शिक्षा पई होबो जहा फल रे प्रोसेस री लेट होबो तेनु सब बेले एक्सपीरियंस पिला मानक ही दिया जायता है तबे जदि आपण मानक पाखरे जदि एक्सपीरियंस भी नाही तबे आपण माने भी पकी परिबे किंतु एथरे आपण मानको कोन कोन डॉक्यूमेंट लागिवो देखंतु ए जागे कहि दोची तापरे आपण मानको कहि देबे आपनको डॉक्यूमेंट गुडी को कोन सब माने तयारी करिके रखिबे देखंतु आपनको एज रहउची 18 रु 42 वर्ष रहिबो एवं जदि एससी किंबा आपनको एसटी कैटेगरी रहउचंती तबे 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन पाउचंती एवं जदि ओबीसी कैटेगरी रहउचंती बा एससी बीसी कैटेगरी रहउचंती तबे 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन पाइबे एवं जदि यूआर कैटेगरी रहउचे तबे आपन ए 18 रु 42 वर्ष भितरे ही जाउचंती यूआर कैटेगरी रो पिला माने बुझी पारथे मोते बुझी पारथे तापर होची सर्टिफिकेट एवं आपन कोन कोन सब डॉक्यूमेंट देखंतु डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपन
+2 ମାଗିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଯେକୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ମିନିମମ୍ ହେଉଛି +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟୁ ଫଟୋ ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋ ଦେବେ ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ বা ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ହିସାବରେ ଯାଇପାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି କାଷ୍ଟ ହିସାବରେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର SC BC ବା OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇବେ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବେ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଯଦି କାଢ଼ିକି ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଂସ୍ଥା ବା କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକିନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ 4/8/2025 ତାରିଖରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶାଇଦେଲି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି ନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେବେ ହିଁ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ୟାର ଫର୍ମ ପକାଇବାର ରିଲିଜ୍ ହେବ, ତେବେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ରହୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ରହୁଛି 22/12/2023, ମୁଁ କହିଲି 2023, ଏଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଡେଟ୍ ନଥାଏ କିମ୍ବା ମସିହା ନଥାଏ, କେବଳ ମସିହା ହିଁ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। କାହିଁକିନା ଏଇସବୁ ଭୁଲ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇକି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଜବ୍ଟି ହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେଠୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ନାଁ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି ଆପଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଅଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କେଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ ଏହାର PDF ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ। ଜଏନ୍ ହୋଇଗଲେ ଏହାର PDFଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଉ କୌଣସି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଅଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କେଲରେ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିଦେଉଛି, ଏଇ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସବୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କେଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେ ଫର୍ମ ବାହାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି କେବେଠୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।